Dengarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Let's hear the statement from the President Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa setanah air. Ladies and gentlemen, my compatriots and fellow Pagi tadi saya telah countrymen, memimpin rapat terbatas secara this morning I virtual have led the closed meeting tentang virtually Undang-Undang Cipta Kerja about the bersama Omnibus jajaran Law pemerintah dan para with the gubernur. ranks of governments and the governors. Dalam undang-undang tersebut terdapat 11 klaster In the Omnibus yang Law, secara umum there are 11 clusters bertujuan untuk that melakukan generally aim reformasi to struktural make a dan structural mempercepat reformation transformasi ekonomi. and Adapun accelerate klaster economic tersebut transformation. adalah Those clusters urusan are penyederhanaan perizinan, urusan simplification of persyaratan licensing investasi, matters, urusan investment requirements, ketenagakerjaan, urusan manpower, pengadaan lahan, urusan land kemudahan acquisition, berusaha, urusan business dukungan convenience, riset dan inovasi, research urusan and administrasi innovation support, pemerintahan, urusan government pengenaan administration, sanksi, urusan imposition kemudahan of sanctions, pemberdayaan dan perlindungan easy UMKM, empowerment and protections urusan of micro, investasi small, dan and medium proyek enterprise, pemerintah, investment serta and government projects, urusan kawasan as well as ekonomi. economic area. Dalam rapat terbatas tersebut, saya In the closed tegaskan meeting, mengapa kita I membutuhkan confirm Undang-Undang Cipta why we Kerja. need the Omnibus Law. Pertama, First, setiap tahun ada sekitar every year, 2,9 juta there are penduduk 2.9 usia kerja million baru, new anak working muda age yang masuk ke population, pasar kerja. young people Sehingga who kebutuhan enter the atas labor lapangan market, kerja baru so sangat that the need mendesak, for new jobs is really urgent. apalagi di tengah pandemi. Moreover, Terdapat in the kurang middle of lebih pandemic, 6,9 juta there are pengangguran dan 6.9 million unemployment pekerja and terdampak 3.5 pandemi COVID-19. million workers are affected by COVID-19 pandemic. Dan sebanyak And 87% dari total 87% from the penduduk total worker bekerja memiliki tingkat population pendidikan have setingkat the last SMA education ke bawah, of di mana senior high school and below, 39% where berpendidikan sekolah dasar. 39% are Sehingga elementary school perlu educated. So, mendorong it is penciptaan necessary lapangan to kerja baru, encourage khususnya of new di jobs, sektor padat especially karya. in the labor-intensive sector. Undang-Undang Cipta Kerja So, bertujuan untuk the Omnibus Law is aimed to provide sebanyak-banyaknya employment bagi as much para as pencari possible kerja for the serta job seekers para and the pengangguran. unemployment. Kedua, dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan This law memudahkan masyarakat, will make people are easy, khususnya usaha especially mikro kecil, for the untuk small membuka micro usaha. business to open a new business. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit, Overlapping regulations and complicated procedures were perizinan three. usaha untuk Business usaha mikro licensing kecil, for micro UMK, and small tidak enterprises diperlukan lagi. is no longer Hanya needed, pendaftaran saja, only sangat registrations. simpel. Quite simple. Pembentukan PT atau The perseroan formation terbatas of juga limited dipermudah. liability Tidak ada company lagi pembatasan is also modal facilitated. minimum. There are no more minimum capital restrictions. Pembentukan koperasi juga The dipermudah. formation of cooperative Jumlahnya hanya 9 is also orang made saja. easier. The number is only 9 Sudah people. bisa dibentuk. A cooperative can be formed. Kita harapkan akan semakin We hope banyak that there will be koperasi di more tanah air. cooperatives in this country. UMK, usaha mikro kecil, Micro and yang small bergerak di enterprises, sektor makanan which is dan minuman, engaged in the food and beverage sector, sertifikasi halalnya dibiayai halal pemerintah. certification is Artinya financed by the gratis. government. Means it's free. Izin kapal nelayan penangkap ikan misalnya, For example, hanya a ke fishing unit vessel kerja license Kementerian only KKP to the saja. Ministry of Marine Affairs Kalau and sebelumnya Fisheries harus units. mengajukan If ke previously it Kementerian had to KKP, submit to the Kementerian Ministry of Perhubungan Marine dan Affairs and instansi yang lain. Fisheries, Sekarang ini the cukup Ministry of dari Transportation unit and other di agencies. Kementerian Now KKP it is saja. enough just in the Ministry of Maritime Affairs Ketiga, and Fisheries units. Undang-Undang Cipta Third, Kerja ini akan mendukung this omnibus upaya law pencegahan will dan support, pemberantasan prevent, and korupsi. eradicate Ini corruption jelas efforts. karena dengan It's clear menyederhanakan, because by dengan simplifying, memotong, dengan cutting, mengintegrasikan ke dalam and sistem perizinan integrating secara elektronik, into the licensing maka system pungutan electronically, liar, pungli then dapat illegal dihilangkan. collection can be eliminated. Namun,
Saya melihat adanya However, unjuk rasa penolakan I saw there Undang-Undang are Cipta some Kerja demonstrations yang pada of dasarnya refusing the omnibus dilatar law belakangi oleh that basically is disinformasi based mengenai on the wrong substansi information dari undang-undang about ini the dan substance hoax of this di law media sosial. and the hoax in social media. Saya ambil contoh, ada I take an informasi yang example. menyebut tentang penghapusan There is information UMP, said about upah the minimum provincial provinsi, minimum wage, UMK, upah minimum kota the kabupaten, city regency minimum wage, UMSP, upah minimum sektoral provincial provinsi. sectoral minimum wage Hal ini tidak removal. benar. Karena These things are faktanya, incorrect upah minimum because the fact is regional that the UMR minimum tetap ada. regional wage still exists. Ada juga yang menyebutkan There is bahwa also upah said minimum that dihitung per jam. minimum wage is counted Ini hourly. juga tidak benar. This is Tidak ada also perubahan incorrect. dengan There is sistem yang no sekarang. change with the current system. Upah bisa dihitung The wage berdasarkan can be waktu counted dan berdasarkan based hasil. on the time and result. Kemudian adanya kabar Then, yang menyebutkan bahwa semua cuti, There is a news set that all leave, like sick, kawinan, cuti marriage, kitanan, cuti circumcision, baptis, cuti baptism, kematian, cuti death, melahirkan and childbirth dihapuskan are removed, dan tidak ada and no kompensasinya. Saya compensation. tegaskan juga I ini confirm tidak benar. this is Hak also cuti incorrect. tetap ada. dan Leave rights are still there and guaranteed. Kemudian apakah Then, perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara can a sepihak? company do dismissal Ini juga anytime unilaterally? It's Yang also benar, incorrect. Perusahaan The tidak correct bisa is mem-PHK secara The company sepihak. cannot do that. Kemudian juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan Other question is, kesejahteraan lainnya hilang. Is it right that social assurance and other welfare are removed? The correct is social assurance keeps existing. Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah What is mengenai also frequently dihapusnya reported AMDA. is the abolition of Analisis AMDAL, mengenai or dampak environmental impact analysis. Itu juga tidak benar. It's also AMDA incorrect. tetap ada. Bagi AMDAL industri keeps besar harus existing. studi AMDAL For yang large ketat. industries, Tetapi the AMDAL bagi should be UMKM applied. But for lebih MSMEs, ditekankan pada the pendampingan emphasis dan is more pengawasan. on mentoring and supervision. Ada juga berita mengenai undang-undang Cipta Kerja There ini is also mendorong news that this komersialisasi law pendidikan. encourages Ini the juga tidak commercialization of education. Karena This is yang also diatur incorrect hanyalah pendidikan because it formal regulates formal di kawasan education ekonomi khusus in di certain Sedangkan economic perizinan areas pendidikan tidak in diatur special economic di zones, dalam Undang-Undang while Cipta Kerja education ini. permits are not Apalagi regulated in the omnibus perizinan law, untuk pendidikan di let alone education pondok permits in pesantren. Islamic boarding Itu tidak school. diatur sama sekali This dalam is not Undang-Undang absolutely Cipta Kerja regulated in this dan law, and aturannya yang the existing selama ini ada regulations tetap berlaku. are still valid. Kemudian diberitakan bahwa keberadaan Then bank it was tanah. announced that there was a land bank. Bank tanah ini diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, This land block is needed kepentingan sosial, to ensure public kepentingan interest, pembangunan nasional, social, pemerataan national ekonomi development, dan konsolidasi economic lahan serta equality, reforma and agraria. land consolidation, Ini sangat as well as penting untuk agrarian menjamin reform. akses masyarakat This is terhadap very important to kepemilikan ensure tanah, people's access to kepemilikan land lahan. ownership. Dan kita selama ini tidak And memiliki we bank tanah. have so far not owned land. Saya tegaskan juga bahwa undang-undang I also Cipta Kerja confirm ini tidak that this omnibus law resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke doesn't pemerintah pusat. Tidak. re-centralize the victory from the Tidak ada. regional government to the central government. Perizinan, No, of berusaha, course dan not. pengawasannya tetap License, dilakukan oleh business, and its pemerintah supervision daerah sesuai are done dengan by the NSPK, regional government norma, related to standar, prosedur, dan NSPC, norm, kriteria standard, procedure, yang and ditetapkan criteria pemerintah pusat. Ini set by agar the dapat central mencipta government standar pelayanan in yang order baik to di create seluruh good daerah. service standards Dan in all penetapan regions, NSPK ini and the dapat determination of nanti this akan diatur NSPC di dalam will later PP be atau regulated peraturan pemerintah. in a government regulation. Selain itu, kewenangan perizinan untuk In addition, perizinan berusaha tetap the winning ada of di licensing for non-licensing Pemda, efforts sehingga tidak remains ada in the perubahan. local government, Bahkan kita melakukan so that there is no penyedenaan, change. melakukan We even simplify, standarisasi jenis, standardize the dan types berusaha di daerah. and procedures of companies in Perizinan the berusaha di regions. daerah diberikan And batas company waktu. listening in Ini the area yang is penting di sini. given a Jadi time ada limit
service This is level of the agreement. important part. So there is Permohonan service level perizinan agreement. dianggap disetujui bila batas waktu The telah application for a terlewati. permit is deemed approved when the deadline has Saya passed. perlu tegaskan pula bahwa Undang-Undang Cipta I Kerja also ini emphasize that the memerlukan Omnibus Law banyak sekali peraturan also pemerintah requires atau PP a dan lot of government peraturan regulation presiden and atau presidential Perpres. regulations. Jadi setelah ini akan muncul PP dan Perpres After this yang will akan appear kita selesaikan government regulations paling and lambat 3 presidential bulan setelah regulations, diundangkan. which we will finish no Pemerintah later than 3 months membuka dan after mengundang the masukan-masukan dari promulgation. masyarakat. The government opens Dan and masih invites terbuka input from the public, usulan-usulan dan and there are masukan dari still daerah-daerah. suggestions from the regions. Pemerintah berkeyakinan The melalui government Undang-Undang believes Cipta Kerja ini jutaan pekerja that through dapat this memperbaiki omnibus law, kehidupannya millions dan of juga workers can improve penghidupan their bagi lives keluarga mereka. and also the lives of their Dan families. kalau masih ada, And jika masih ada ketidakpuasan if there is still terhadap dissatisfaction Undang-Undang Cipta Kerja ini, with the omnibus silakan law, mengajukan uji materi atau judicial please submit a judicial melalui review MK, Mahkamah through the Konstitusi. Constitutional Court. Sistem ketatanegaraan kita memang Our mengatakan statutory seperti system itu. Jadi, does say that. kalau masih ada yang tidak So, puas dan menolak, If there silakan are still those diajukan who are uji not materi ke satisfied MK. and reviews, please submit a judicial Saya rasa review itu to the yang bisa Constitutional saya Court. sampaikan pada kesempatan I think yang that's baik all ini. I can say at this great opportunity. Terima kasih. Wassalamualaikum Thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.